अनुरोध है, कृपया आप मंच में आए। ये 6 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक का यह जो वर्कशॉप है और आज का जो कृषि मेला है, यह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के साथ साथ और ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैपिड मस्टर्ड रिसर्च भारतपुर राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इसी प्रोग्राम को लेते हुए हाईलाइट करते हुए हम और कुछ इसके साथ जुड़े हुए हैं जिसका हमारी मोटो है कि फार्मर्स का वेलबींग को डेवलप करना है। उसके लिए हम सिर्फ फार्मिंग में नहीं जाएंगे, हम वैल्यू एडिशन में भी जाएंगे। कोरापुट जिल्लार प्राकृतिक संपद, जैव विविधता, पारंपरिक कृषि पद्धति और जनजाति संप्रदायर समृद्ध पर सारा देश में परिचित। यह अंचल कृषक माने सीमित संबल सत्वे कठिन परिश्रम माध्यम कृषि को जीविकार मूल आधार भाव गढ़ी तोड़ी उन्नति होम समस्त एक सामूहिक दायित्व। आज यह कर्मशार मुख्य उद्देश्य होगी कृषक मान पाखे उन्नत कृषि प्रणाली, समन्वित कृषि प्रणाली, जल और मृत्तिकार संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि, तैलबीज फसल उन्नत चाष पद्धति और मूल्य संशोधन माध्यम आय वृद्धि विभिन्न सुजोग संपर्क में सचेतनता सृष्टि कर। साधारणतः कौन हुए जितेबाला कौन देशर बा राज्यर नीति निर्धारण करा जाए, कौन नुआ कार्यक्रम आगु ना पूर्व से वैज्ञानिक मान परामर्श नि जाए। पक्षर रही वर्ष वर्ष धरी से गवेषणार फल आम दृष्टिगोचर आड़ुआड़ रही से जो प्रचेषा कर आसी तारी फलाफल आपको विभिन्न प्रकार योजना माध्यम पाखे पहुंचा जाए। Soil and water conservation, which are more precious resources for the agriculture, but farmers are struggling how to lift the water either with the diesel engine or electricity. Even in the olden days, manually they were lifting. So because of that, the agriculture production was not good. So with the help of RTVY funding, we have introduced a solar power 1 HP motor. With this project, we found that the cropping intensity doubled, cropping diversity also doubled, the farmer's income tripled. We have shown it in 145 hectares. This is a great occasion because I am learning the intent of Honorable Vice Chancellor, the intention of the university. The intention is to support the tribal areas and to develop the research which can reach and enhance the productivity, mainly the SDGs, Sustainable Development Goals, to secure the nutrition as well as livelihoods for the tribal farmers here. कोरापुट गोटे आंतर्जातिक स्तर में एग्रीकल्चर सिस्टम जरा कहते GIAHS ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन सिस्टम कोरापुट ही एक नंबर रही आउ दीटा अछि काश्मीर भीतर अछि केरल भीतर अछि तीनटा इंटरनेशनल सिस्टम एटोटा पर रिकॉग्नाइज करछि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्निशन करछि कोरापुट इज वन ऑफ देम। I want to talk to the scientists on behalf of the farmer because in every decision making, in every technology, in every research that comes out to be an innovation, it's only the voice of those who are present on the table that is being heard. And coming from an international potato center, our mandate is research on potato, and not potato alone, potato and sweet potato, which when we look at these two crops and look at the environment in Koraput, they fit well in the environment. A lot has been done
for the potato, India is the second largest producing country for potato in the whole world after China. But India is in the process of overtaking China. But how will India overtake China if smaller areas like Koraput in Odisha can also increase the productivity? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସମାଧାନ ହେଲା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବା ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କେମିତି ଏମିତି ସିଡ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସହିତ ଯିବ ତ ଆମେ ରୁଟ୍ କଜ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଥା କହୁଛେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ କୋରାପୁଟକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ନେଇପାରିବା କାହିଁକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ହେଉଛି ଏଭଳି ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କଥା କହୁଛେ ଡାଇଭର୍ସିଟି କଥା କହୁଛେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳିବ। For the first time, यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल वर्कशॉप कराया कार्यक्रम तो बहुत नहीं थी किंतु इंटरनेशनल वर्कशॉप करबा इजी नथिला तेलुगु जो आसेंगे हम एनजीओ लास्ट टाइम हम देखिथिलु ही इज वेरी इंटरेस्टेड फॉर पोटैटो फार्मिंग दैट इज एग्रीकल्चर हमें डेवलप करिछु किंतु न्यू एग्रीकल्चर मॉडर्न एग्रीकल्चर डेयरी साइंस हमें डेवलप करिछु गोपालन पशुपालन किंतु न्यू मॉडर्न टेक्निक रे बेसी दुग्ध पाइबा बेसी अन्न पाइबा बेसी चाष करी चाषी भाई मान को हमें केमिति तांकर जीविका केमिति बढ़िबो मुख्य उद्देश्य कि चाषी भाई मान जीविका केमिति बढ़िबा से मानकर प्रोडक्ट को केमिति देश में विदेश पर्यंत हम नहीं जीवा एवं सेठी तांकर रिकॉग्निशन मिलिबो ये कार्यशाला मुख्य उद्देश्य